بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ حمدا کثیرا حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک لجلال وجہک وعظیم سلطانک اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا تمام قسم دی حمد و ثنا کبریائی دے پاک مطہر معلی کلمے اللہ مالک العالم واسطے نے جو پوری کائنات دا خالق و مالک یدبر الامر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید یفعل ما یشاء ہے انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام آقائے دو جہاں حبیب کبریہ والی بطحہ سید الاولین والآخرین احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات بابرکت انتہائی قابل احترام بھائیوں دوستوں بزرگوں عزت و احترام دلائی معززات ماؤں بہنوں بیٹیوں اللہ مالک العالم دی مقدس معلہ اعلیٰ و عرفہ کتاب دا ایک مقام ہے رب ارض و سما کلو دعا ہے اللہ میں گناہگار نو دا مفہوم بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے رب ارض و سما سنن تو بعد جتنے دوست و احباب محبت عقیدت مودت چاہت پیار الفت انس دے نال تشریف لے کے آئے ہو اللہ سب نو عمل دی توفیق عطا فرما دے ماشاءاللہ میرے تو قبل تسی بڑا جاندار شاندار خطاب سماعت فرما رہے سو اور جس طرح تو صحباب دے علم دے اندر ہے اجدہ تبلیغی و اصلاحی پروگرام بکاس بھٹی صاحب
انہوں دے نکاح دے موقع تے ہے اور انہوں دے والد گرامی فقیر حسین بھٹی صاحب اللہ انہوں دی نیکی قبول فرما لے۔ ایک ہے گزرے دور دے اندر بھائی بڑی سعادت دی بات ہے، ورنہ لوکی تے ویاں تے کڑا کنجر خانہ کر دینا تو انہوں پتہ ہی ہے، لگ دے نہیں بھی مسلمانہ دا ویاں ہے، یہ مسلمانہ دی شادی ہے، جو کچھ تھے پاکستانی لوگ کر دینے۔ اور نکاح دے موقع تے اگر کوئی بندہ درس قرآن دے اہتمام کردہ ہے، ایک نیکی دا کم کردہ ہے، تو اللہ رب العزت انہوں دے مال جان اور رزق سے بھی برکت فرمائے، تو سانو بھی اللہ ایویں دیا نیکیاں کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ورنہ تسی ویندے ہو پاکستان دے اندر جتھے رسم مہندی ہوئے اتھے تو بندہ ویک کے بھول ہی جاندہ بھی یہ خرے کیڑی قوم ہے، مسلمان تے بھاجیوں لگ دے ہی نہیں، نہ عورتاں لگ دیاں نے بال کھلے، بے پردگی، بے حیائی، فحاشی اور ریانی۔ دعا کرو اللہ ساڑیاں تیہاں پہنا دیاں بھی عزتہ محفوظ فرمائے، اللہ سانو بھی تھوڑی تھوڑی عقل شریف عطا فرما دے۔ خیر میں ایک کوئی حدیث بیان کرانگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ حدیث سید ذکر کیتا ہے، ابن عساکر دے اندر بھی ہے، ابن حبان دے اندر بھی ہے، طبرانی دے اندر بھی ہے، اور امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کچھ امور نے، کچھ منہیات نے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حکم فرمائے نے، آؤ ذرا توجہ نال سماعت فرمانا۔ امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ، اللہ دے نبی دا دیوانہ۔ وَعَنْ أَبِي ذَرٍ قَالَ أَمَرَنِي خَلِيلِي بِسَبْعٍ۔ حضرت ابو ذر نے اے امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نو 7 چیزاں دا آرڈر فرمایا ہے، 7 چیزاں دا حکم فرمایا ہے، اور نبی پاک نے ابو ذر آپ پہلی گل اے وے جڑی پلے بنن والی ہے، آدھا جی سونیا سرکار مدینہ نے امرنی بحب المساکین وَدَنُوِ مِنْهُمْ۔ سرکار مدینہ نے پروانیا مسکینہ دے نال محبت کریں، غریبہ دے نال محبت کریں، ماڑیاں بندیاں دے نال محبت کریں۔ سرکار مدینہ نے قلی ماڑیاں بندیاں دے نال محبت نہیں کرنی، عقیدت نہیں کرنی، مودت نہیں کرنی، چاہت نہیں رکھنی، پیار نہیں رکھنا۔ وَدَنُوِ مِنْهُمْ۔ نبی پاکاں نے انہاں دے نیڑے روی، عرش دا مالک تینوں اپنے نیڑے فرمان۔ ماڑیاں دے بیلی بنی ہے تو انہاں دا اللہ بیلی بندا ہے، کیڑی سعادت ہے بھائی، تو اللہ کر کے کوئی ماڑا نہ ہوئے۔ ایس دور سے ماڑے بندے نال تو کوئی سلام نہیں لیندا، ہر بندہ آندا میری کسی ایم پی اے نال ہوئے، ایم این اے نال ہوئے، تے رشتہ دار تو بیچارہ ماڑا ہوئے ہی کوئی نہیں، ورنہ رشتہ دار تو انہوں لتاڑ دیندے نا، جڑا ماڑا ہوئے اندے نال آنا جانا بہنا اٹھنا وہ اپنی توہین سمجھ دینے۔ لیکن امام کائنات آنے ماڑیاں دی بڑی فضیلت جے، ماڑیاں دی بڑی عقیدت ہے۔ اثر رولا کی ہے بندے دے کردار اور کریکٹر دے اندر اگر تبدیلی آندی ہے نا تو پیسے دی زیادتی دی وجہ تو آندی ہے۔ تا نبی پاک نے فرمایا ہے امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرنی بحب المساکین وَدَنُوِ مِنْهُمْ۔ جب بندے کو پیسے آندے نا دی ٹون بدل جاندی، بندے دے مزاج بدل جاندے نے۔ وہ آندے نے گھرے اسی جماندرو یہ جے ہوندے سا، جماندرو ہی بڑے امیر سا۔ ایک کتاب ہے بڑی پرانی، وہ نام ہے کلیلہ دمنہ، اندھے بڑیاں زبانہ چے ترجمے ہوئے نے۔ پرانے وقتاں دے بادشاہ کتاب چھپا کے کور رکھ دے، کیونکہ اندھے گلاں بڑیاں گردیاں سی، وہ حدیث تے نہیں گلاں گردیاں سی، پتے دیاں جی میں کوئی سیانیاں گلاں ہوں گیاں نے۔ ایک بندہ سی کوئی ماڑا جیا، تو
ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹਾ ਚੂਹਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਚੂਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਖੁੱਡ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੱਭਣਾ ਖਾਣਾ ਤੇ ਖੁੱਡ 'ਚ ਵੜ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਵਾਹਵਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਚੂਹਾ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਖੁੱਡ ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵਾਹਵਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਚੂਹੇ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹਰੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਰੀਫ ਚੂਹਾ ਖੁੱਡ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨਾ, ਕਦੀ ਸ਼ਲਟ ਕਰਕੇ ਐਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇ, ਕਦੀ ਸ਼ਲਟ ਕਰਕੇ ਐਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇ, ਕਦੀ ਭਾਂਡੇ ਡੇਕ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਦੇਖ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਹਰੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੰਦਾ ਗਵੇੜੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਖੁੱਡ ਖੱਟੀ, ਉਹਨੇ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਖੁੱਡ ਖੱਟੀ ਗਿਆ, ਖੁੱਡ ਵਾਹਵਾ ਡੂੰਘੀ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੱਪ ਲਗਿਆ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਲਗਈ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਡਲੀ ਪਈ, ਉਹਨੇ ਲੈਂਦਾ ਸੇਕਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜੜੀ ਲਈ ਨਾ ਚੁੱਕ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੂਹਾ ਸੀ ਰੈਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਵੇਂ ਆਵੇ ਉਵੇਂ ਜਾਵੇ। ਇਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਡਲੀ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ ਟਪੂਸੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ, ਫਿਰ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਡਰਿਆ ਕਰ, ਇੰਨ ਬਤਸ਼ ਰੱਬਿਕ ਲਸ਼ਦੀਦ। ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਪਕੜ ਸਖਤ ਹੈ। ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹਰੂਨ ਤੇ ਕਰੂਨ ਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਮਾੜੀ ਜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇਰੀ ਪੂਛਲ ਕੰਡ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਤੇਰੇ ਰੰਗੇ ਕਈ ਮਿਟਾ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਰੰਗੇ ਕਈ ਰੇੜ ਛੱਡੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਜੇ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 4 ਆਨੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ, ਮਾੜਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਬਲਕਿ ਰੱਬ ਜਿਹਨੂੰ 4 ਆਨੇ ਦੇਵੇ, ਮਾੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਮਾਮ ਕਾਇਨਾਤ ਮੁਹੰਮਦੁਰ ਰਸੂਲੁल्लाह, इमाम कायनात तबीब किबरिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सरकार मदीना ने फरमाया, पहली गल दस रहा नबी पाक ने गौर करी, मस्कीना का ख्याल करी ते उन्हां दे नेड़े रवी। और बड़े बड़े लोगों ने मस्कीना की कदर की, गरीबां की कदर की, गरीबां दे नाल मुहब्बत रखी है। और इमाम कायनात तबीब किबरिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे परवाने हजरत ज़ैनुल आबिदीन, और ज़ैनुल आबिदीन कौन ने? हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे बेटे ज़ैनुल आबिदीन। अल्लाह दी बंदगी करते ने ते कमाल करते ने, और गरीबां दी खिदमत कीती, अज तक किसी नूं पता ही नहीं लग्या। और लोकां दे सौण दा इंतजार करते रहिंदे सी कि अद्धी रात दा वेला होवे ते लोकी सौ जाण, और उन्हां जिहड़ा समान पैक किया हुंदा कपड़ियां दे अंदर ते लोकां दी दीवारां तो अंदर सट देंदे। और लोकां ने बड़ी कोशिश की, बड़ी ट्राई की, बड़ी स्ट्रगल की, बड़ी कावज की कि उस बंदे दा पता ते लगे ना जिहड़ा साडे गरीबां दे घर अद्धी रात नूं खाने पीने दा सामान पहुंचाउण वाला है। सारी जिंदगी गुजर गई, बड़ी कोशिश की, पर वो बंदा लभ नहीं सके। और वो बंदा काम ही उदों करदा सी जदों किसी दे जागण दा तसव्वुर ही नहीं सी हुंदा। और अल्लाह रब्बुल इज्जत दी मर्जी किवें होई है, ओ वेला आया जड़ा नबियां ते भी आउंदा है। हजरत ज़ैनुल आबिदीन फौत हो गए। जदों हजरत ज़ैनुल आबिदीन फौत होए, ओ गरीबां ते मस्कीनां दे घरों जदों खाना आना बंद हो गया, खुरदोनोश दा समान बंद हो गया, ते सारे गरीबां नूं उदों पता चलिया कि जड़ा गरीबां नाल मुहब्बत करने वाला थी ओ ज़ैनुल आबिदीन ही है। ए भाजी वो लोग ने जिन्हां नेकियां कीतियां ते शो होइयां मरण तो बाद। आ साडे रंगे कंन टुटे ने, इत्थे दे दिओ मशहूरी जिहड़ी हैगी है, अगां छड्डो तुसीं। असीं ने मरण तो बाद की आ तुसीं मसीते कदी पैसे मंगो ना, ऐलान करो, लैके चौधरी का नाम ऐलान करो, भुल जाओ वो चौधरी मसीते लगा तो मौलवी मेरा नहीं नाम लिया ही, मेरा भी दस मैं फलाना साहब होना। यानी असी तो दुनिया के हर चीज़ चाहते। अब मैं कई बार आना भी तुम देखो ना, हुण अज किड्डा औखा हो गया, हर बंदा दुनिया के प्रोटोकॉल चाहता है। अज हुण भाजी 12-13 लाख लगता जे, तो जोड़ा जो इन्ना पैसे ला के जाए आ तो अज ही तुसीं अज ही ना आखो, वो बेचारा टेंशन लै जाता है भी खरे पता नहीं अज होया कि नहीं होया। मैनू लोग अज ही कोई नहीं आते पे,
ਉਹ ਕਦੀ ਵਿਚਾਰਾ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਲੈ ਤੇ ਗਲੀ 'ਚ ਐਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਐਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਵੇਖ ਵੂਖ ਤੇ ਕੋਈ ਹਾਜੀ ਆਖੇ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਜੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਤਰਸਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਰੰਗੇ ਮਾਤੜ ਮੌਲਵੀ ਆਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਮਸੀਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰੰਗੇ ਮੌਲਵੀ ਆਖਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਜੀ ਤਾਂ ਉੱਡ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਤਰਸਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਾਂ ਹਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਖਰਤ 'ਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੋਹਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਮਾਮ ਕਾਇਨਾਤ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah। ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਐਵੇਂ ਲੰਮੀਆਂ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਆਰਫ ਵਾਲੇ ਗਏ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਉਦੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਐਡਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਮੌਤ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇਣਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਾਨੀ ਵੱਡਾ ਮੌਲਵੀ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਨਿੱਕਾ ਕਿਹੜਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਹ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਲਿਖਤਾ, ਵੱਡੇ ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਲਿਖਤਾ। ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆ ਦੇ ਆਏ ਵੀ ਆਹ ਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਾਪ ਦੇ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਉਹ ਵੱਡਾ ਮੌਲਵੀ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਿੱਕਾ ਲਿਖਿਆ। ਇੰਨੇ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਰੁੱਸ ਪਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਿੱਕਾ ਲਿਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਪੁਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਉਹ ਜੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਜੇ ਮੁੜ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਆਦਰ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਓ। इमाम कायनात तबीब किबरिया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इक्को ही हदीस दी थोड़ी जी वजाहत कर रहे हैं। जरा गौर करना, जरा फिक्र करना, जरा तदब्बर फरमाना, जरा तफक्कुर फरमाना। अमरनी बिहुब्बिल मसाकीन व दनूवि मिनहुम। आ नबी पाक ने गरीबां नाल मुहब्बत करी, उन्हां दे नेड़े रवी, मेरा अल्लाह तैनू अपने नेड़े कर लवेगा। और नबी पाक ने दूजी गल पल्ले बन लिया कि अल्लाह दे नबी जी दूसरी की है, जरा गौर करना। सरकारे मदीना ने व अमरनी अल्लाह अस्अल अहदन अशैया। सरकारे मदीना ने अगर दुनिया से इज्जत जानना है, दुनिया से मुकाम जानना है, दुनिया से शान जानना है और दुनिया के अंदर तू जानना है कि जिंदगी सोहनी गुजारे, अल्लाह के नबियां ने कदी किसी नू सवाल ना करी। अल्लाह अस्अल अहदन सैया। नबी पाक ने कदी सवाल ना करी, क्योंकि सवाल करने नाल बंदे दी इज्जत च फर्क आंदा है, किरदार च फर्क आंदा है, मुकाम से फर्क आंदा है। अबू दाऊद की हदीस सुनान लगा, जरा तवज्जो करना, गौर करना। आ नबी पाक दा परवाना, अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दीवाना। जरा गौर करना, अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा भी तशरीफ फरमाने ते मैं भी तशरीफ फरमाव। आंदने एया होंगे कि नबी पाक आंदने मेरे सहाबा मैं मुहम्मद की बैत कर लवो। मैं आख्या अल्लाह दे नबी जी असा ते सारे ने बैत की थी। नबी पाक ने फिर अपना क्वेश्चन रिपीट किया। नबी पाक आंदने ओ मेरे सहाबा मैं मुहम्मद की बैत कर लवो। असी आख्या असी ते अगे भी बैत की थी। तीसरी दफा सरकार ने फिर जुमला रिपीट किया। नबी पाक आंदने ओ मेरे सहाबा मैं मुहम्मद की बैत कर लवो। अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जदों इन्नी जुमला बोलिया असी सरकार दे सामने हो गया। आ नबी पाक दे सामने गए। असी आख्या अल्लाह दे नबी जी बैत ले लवो। आंदने नबी पाक ने साडी बैत किवें लई है। नबी पाक आंदने मेरे सहाबा मैं मुहम्मद दे नाल वादा करो, अल्लाह दे नाल शिरक नहीं करोगे। असी आख्या वादा हो गया। सरकार आंदने मैं मुहम्मद दे नाल वादा करो। सरकार आंदने नमाज नहीं छड्डोगे। असी आख्या वादा हो गया। लियाउण दे उमती मसीते वाड़ के खाओ। उन्हें कहा सरकार नमाज नहीं छड्डांगे। इतने सरकार के गुलामां नूं पुछो ना सरकार नमाज पढ़ांदी नहीं, असीं मसीते पढ़ांदी नहीं, ईद नूं आवां करांदे, ईद वाले दिन रोज़ियां रोज़ियां च भी आ जा करांदे। नबी पाक ने फरमाया वादा करो नमाज नहीं छड्डोगे। हुण तो भाजी घरां दे घर बेनमाज ने, मसीते वाड़ने बंदे औखे हो गए।
ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਭਾਜੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਡੋਗਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਨਾ ਚੌਕ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਡਾ ਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਕਬਰ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਉਹਨੇ ਹੁੱਕਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਚੌਕ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਆਖਣਾ ਸਰਦਾਰ ਚੱਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਿਓ 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 ਪੜ੍ਹਿਓ, ਬੰਦਿਆਂ ਰੋਜ਼ ਲੰਘਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਣਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁੜ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਾ, ਉਹਨੇ ਆਣਾ ਪੜ੍ਹਿਓ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਬੰਦੇ ਆਖੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਥਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਮਸੀਤ ਦੀ ਗੁੱਠ ਤੇ ਹੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਲੈ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਦੇ ਆਖੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਨਾਲ ਚਲੀਏ ਮਸੀਤ ਤੇ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਉਦੋਂ ਸੜਾ ਬਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਫਿਰ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਚੁੱਕਦੇ ਲਈ ਜਾਣ ਨਾ, ਤੂੰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਿਆ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਆਂਦਾ ਮਰੇਜ ਛੇਤੀ ਆਓ, ਉਦੋਂ ਆਓ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਚੁੱਕਦੇ ਮਸੀਤੇ ਹੀ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਖੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਰਾਉਣ ਨੇ, ਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਸੀਤੇ ਹੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਲਾ ਕਾਹਦਾ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਕਈ ਮੁਸਲੇ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਮਸੀਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਾਂਦੇ। ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ। इमाम कायनात तबीब किबरिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी पाक ने मेरे सहाबा मैं मोहम्मद दी बैत करो कि कदी नमाज नहीं छड़ोगे। असी आख्या सरकार वादा हो गया। नबी पाक ने अगला वादा करो ज़कात देवोगे। असी आख्या वादा हो गया। नबी पाक वादे लेंदे गए। फिर नबी पाक ने अपनी आवाज़ नूं स्लो कीता है, आहिस्ता कीता है, पस्त कीता है। और नबी पाक ने जदों आवाज़ स्लो की ते नबी पाक ने मठी जी आवाज़ से पूछा कि मेरे सहाबा मैं मुहम्मद नाल वादा करो, सवाल नहीं करोगे। असी आख्या सरकार वादा हो गया। असी फिर वादे दा इंज निभाया जिवें निभाण दा हक है। हज़रत नबी पाक दे सहाबा ने असी घोड़ियां ते सवार हुंदे सां ते घोड़ा चलान नहीं जिहड़ा घोड़ा इस्तेमाल करीदा सी ओ घोड़ा थल्ले डिग पैंदा, मगरों लोकी पैदल आ रहे होंगे। असी कदी नहीं सी आखिया मेरा घोड़ा पकड़ावी, बल्कि अल्लाह दे नबी दे परवाने आंदे नहीं। असी थल्ले उतर के घोड़े तो अपना घोड़ा आप चुकदे सां, पर कदी सवाल नहीं सां करदे। हुण तां भाजी सवालां दियां पंडां ही ने, किसे दे नेड़े बह ना जाओ, या फलानी शा फड़ी, बंदा पुछ भी तेनू पां पई तू भी उठ पिया कर किते, दूजिया आदे ने तू फड़ी तो चलो तुम दसो भी सारे मुहब्बत करते जे ओला मां नाल, मेरे गुनाहगार नाल भी करते हैं। तुसी जो मेरे को मेरी लाइब्रेरी च आ जाओ तो मैं उत्थे किताब पढ़दा हाँ, तो मैं तेनों आखा भी ओ किताब फड़ावी, तुसी फड़ा देनी, ओ उतली बारी वाली भी फड़ावी, फड़ा दे तू फिर बह जाना। फिर मैं पर कापी फड़ी, कापी भी बेचारे ने फड़ ली, कूलर चो पानी तो पा, उन्हें पानी भी पाता। उन्हें मौलवी आज जिन्हें करने नहीं सवाल कर लगा, मैं लंघिया तो फिर मैनू आखी। मतलब है कि वड्डे वड्डियां दी इज्जत च फर्क पै जाता है। सवाल इंज दी चीज़ है। चलो मैं अक्सर मिसाल देना, अड़ी मियाँ बीवी होंदे ने, इन्हां दे तो स्पैलिंग सही रलदे ने कि नहीं आपस से? मियाँ बीवी की तो कंप्रोमाइजिंग होंदी है ना। लै तुसीं आपदी बुढ़ी नूं सवाल करो, वो तुहाडे तो अक जे दी, हालांकि मियाँ बीवी का कितना ताल्लुक है। हुण मिसाल तो कोई चौधरी सरदार बैठा होवे मंजे ते, तो उन्होंने आखे आ रोटी लै आओ, बेचारी ने अगे रखती, आ चाह भी लई आओ, चाह भी रखती, आ पानी फड़ावी, उन्हें पानी फड़ाता, आ तेल वाली शीशी फड़ावी, उन्हें वो भी फड़ाती, आ सुरमा भी फड़ावी, उन्हें वो भी फड़ा, आ जराबा उरा करी, आ जुत्ती उरा करी, वो कंघा भी फड़ावी। इन्ने को सवाल किए ने, बंदा पूछे भी तेनों कोई लूला लंघना अल्लाह दे बंदिया, इन्ने सवाल किए ने। तो जे कल वो जो जाता रहे ना घरों तो बुढ़ियां पुछदियां ने सुना वाहवा, उन्हें वाहवा की होना, जो घर वो बाहर रहिंदा उदों ही सुकून है, जो घर आ जाए तो बस अल्लाह ही माफ़ी देवे, वो बुढ़ी भी अक जाएगी। नबी पाक ने एवं नहीं फरमाया। इमाम कायनात मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो मसीत लिए पैसे लेने जायज़ ने कि नहीं? मसीत की खिदमत करना सवाब है कि नहीं? तो सवाब की भी एक हद होंगी जे। मसलन मैं ना आ मेरा भरा बैठा, मेरा पुराना बेली या कई बेली पुराने ने, तो मैं जो उन्होंने आखा भी मसीते पैसे चाहिए ने, एक दिन ही देन दे, 2 बारी देन दे, 3 बारी, तो चौथी बारी वेच तो उन्हें मैंने गली बदल लैनी, मौलवी आया ही। अल्लाह के घर लिए लोग अक जाते हैं, खुदा दे बंदे हो। इमाम कायनात मुहम्मद रसूलुल्लाह, इमाम कायनात तबीब किबरिया मोहम्मद रसूलुल्लाह
آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سرکار مدینہ نے فرمایا، آمنہ دلال نے فرمایا، ذرا توجہ کرنا، نبی پاک نے نی و امرنی ان اصل الرحم و ان ادبرت، نبی پاک نے و امرنی اللہ اسأل احدا شیئا، نبی پاک نے دنیا سے عزت جاننا ہے، مقام جاننا ہے، شان جاننا ہے، نبی پاک نے کثرت نال سوال نہ کری، اللہ تینو عزت نال مالا مال فرما دے گا۔ اور نبی پاک نے تریجی گل دسی، ذرا غور کر، نبی پاک نو صحابی نے 7 دسیاں نے، میں تریجی پہ دسنا، ذرا غور کرنا، ذرا فکر کرنا، ذرا تدبر فرمانا۔ امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی پاک نے وَآمَرَنِي ان اصل الرحم و ان ادبرت، نبی پاک نے تریجی گل اے پلے بن لوی، صلہ رحمی کری، جڑا دور جاوے انہوں نیڑے کر لوی۔ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں صلہ رحمی کرے گا، جڑا دور جائے گا انہوں نیڑے کر لوے گا، تے میرا اللہ تینو جنت دا وارث بنا دے گا۔ پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ الرَّحِيمَ، بلکہ نبی پاک دی حدیث مسند احمد دے اندر، مستدرک حاکم دے اندر، ان عبد اللہ ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عمر نے سرکار مدینہ نے فرمایا ہے، ان بین ید قطیت الرحم، نبی پاک نے جو قرب قیامت آئے گی، قیامت کا نیڑا آئے گا، قیامت قریب آئے گی، نبی پاک نے قطع رحمی عام ہو جائے گی، خون سفید ہو جان گے، نبی پاک نے پرا سکے برانو بلا کے راضی نہیں، بہن بہن نال بول کے راضی نہیں، چاچا بھتیجے نال بول کے راضی نہیں، بھتیجا چاچے نال بول کے راضی نہیں، نبی پاک نے خون چٹے سفید ہو گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں دیکھیں کہ جناب قطع رحمی عام ہو گئی ہے، اللہ دے نبی فرماتے نے جدوں رشتے ناتے ٹوٹ جاون تے پھر سمجھ لوی قیامت قریب آ گئی۔ ہن باجی کھارے خانداناں دا حال ہی ہے، سکے بھرا نہیں بول دے، بھیڑاں نہیں بولدیاں، کئی پیو نال ہی نہیں بول دے، یہ بھی کوئی پاگل ہو گئے نے، کئی ماں نال بھی لڑے ہے جی، یہ بھی کوئی الو ہے نے، جڑا ماں نہ بلاوے تو الو آکھو بھائی، اندر تو انسانیت ہے ہی نہیں۔ امام کائنات نے فرمایا کہ جدو اے تسی دیکھو سمجھو، کیونکہ حدیث ہے کہ نبی پاک نے فرمایا جڑا راہیم ہے نا، معلقم بالعرس، اللہ دے عرس نہ لٹک دے، اللہ من وصلنی وصلہ اللہ، من قطعنی قطع اللہ، یا اللہ جڑا مینو ملاوے گا تو انہوں اپنی رحمت نال ملا دی، جڑا مینو کٹے گا اللہ تو انہوں اپنی رحمت تو دور کر دے۔ پاجی جتے یہ غصے ناراضگیاں ہوندے ہیں رب رحمتیں چک لیندا ہے، پھر سارے پریشان ہوندے نے، ٹینشن لیندے نے۔ کئی بندے آندے نے، میں مثالاں دے نال آندے لو جی مکے والے بڑے پیڑے سی، مکے دے مشرک جننے سی 43 سال لڑی جاندے سی، میں انہاں نال کیا گلا کر دے جی، میں تسی بھی تو ویکھو ہاں، تسی دو بھرا سکے یہ لڑے نے 10 سال ہو گئے نے، وہ بولے تک نہیں دے، 10 سال تسی کٹ جاندے جے تہاڈا انہاں تو کٹ گئی ہے۔ اچھا کئی یہ بھی بندے ہوندے نے مرن لگے آندے نے جے دا میرا پتر ہے نا تو انہاں دی دلی تے نہیں ہو جانا، میں کہ بھی خیر پیڑی کر کے مری کچھ آج دی گل نہ کری۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ، امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ
آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سرکار مدینہ نے فرمایا، میں حدیث ذکر لگا مسند احمد کے اندر، نسائی کے اندر، نبی پاک آنے نہیں اور جڑے رات ناتے توڑن والے نہیں جوڑن والے ہوندے نے، اللہ انہاں نو جنتاں عطا کردا ہے، مقام بھی دیندا ہے، شرف بھی دیندا ہے، فضل بھی عطا کردا ہے۔ آپ پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ جڑیاں لڑائیاں ہوندیاں نے نا ایڈیاں وڈیاں کو نہیں ہوندیاں، جو پنجابی دی مثال ہے نا، انہیں تو کیڑا انہیں پا جی کیڑے تو کیڑا ہی ہے، گل بھی کو نہیں ہوندی، میں ویلیاں لڑائیاں۔ وہ جو کہ میرا رنگا مولوی سی نا تو نماز دا ٹائم ہوا تو انہیں آ جا یار نماز پڑھ لا، انہیں نماز پڑھ لا، ادھر چھوڑ دا ولیمہ کیتا، ادھر تو میں نے سدیا نہیں تو ہونا دا نماز پڑھ لا، انہیں بھائی ولیمہ کدھر نماز کدھر، انہیں ایویں گلاں چوں گلاں نکل دیاں ہوندیاں نے، انہیں ایویں ہوندی ساڑیاں لڑائیاں بھی یہ ہوندیاں نے۔ اچھا کئی بندے ویکھو کیسی کیسی ٹون دے مالک ہوندے نے، چنگے بھلے نہ تسی شادی رکھ لو ادھے روستے جی بہ جاندے نے سانوں مناون آو، بندہ پوچھے بھی تمہاں ڈولی چڑھنا کہ انہاں چڑھنا، میں تو سمجھ نہیں آندی تہاڈی دھکے نال ہی اینوں کیڑے تے کیڑا نہیں تے ہور کی آندے جے۔ ساڈے ڈوگراں ہی تے بھاجی جے روڑے بڑے جے بھی جدوں کوئی شادی رکھو ادھا ٹبر رسیا ہوندا ہے، کدی ادھرلے نوں مناؤ کدی ادھرلے نوں ملاؤ، پھر اوندا جناب پتہ نہیں کتھے جاندا بلڈ پریشر۔ اللہ تعالیٰ ہدایت ہی دے نا جی، اینی کو دنیا ہے 60-70 سال دا رولا ہے تے بندیاں دی کرتوتاں دیکھ لو کی ہوندی ہے، اعمال دیکھ لو کی ہوندے ہیں، تھوڑی جی زندگی لئی کتنا کچھ کرتے ہیں، انج لگتا جویں کوئی فرعون دی سیٹ تے بیٹھے نے۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ، امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے، اور نبی پاک دا پروانہ عبداللہ بن عمر آنے نے ایک دن انج بھی ہویا ہے، ذرا غور کرنا، میں بھی تشریف فرماتے نبی پاک دا پروانہ آیا ہے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اس پروانے نے تازہ وضو کیتا ہے، تنال اس بندے نے جتی ہاتھ سے پکڑی ہے، تے مسجد نبوی دی طرف آ رہے ہیں، تے سرکار مدینہ دی نظر پہ گئی، اور نبی پاک نے میرے صحابہ جنہیں جنتی ویکھنا ہے آ لگیا ہوندا ہے۔ نبی پاک دے صحابہ نے اسی بڑے اشتیاق نال ویکھیا کہ اس بندے نے پتہ نہیں کڈی بڑی نیکی کیتی ہے، سرکار مدینہ نے دنیا تے جنت دا سرٹیفکیٹ عطا کر چھڑیا ہے۔ اما دوسرا دن ہویا اور بندہ اسے کنڈیشن سے آیا، اسے کفیت سے آیا، اسے طرح تازہ وضو کیتا ہے، تے وضو بھی کیتا ہے، تے داڑھی دے اندروں پانی دے قطرے ٹپ ٹپ ڈگ دے آ رہے ہیں، جتی ہتھی پکڑی میں، تے سرکار آندے نے میرے صحابہ جنہیں جنتی ویکھنا ہے آ لگیا آؤندہ۔ صحابہ دے بھی کمال نے ہرے کیڑی نیکی کیتی، سرکار تا دوجے دن بھی جنت پہ دین دے نے، تو جنہوں سرکار نے جنت آکھی ہوندی جنت پکی، ہوندہ ٹکٹ پکا ہو گیا ہے، سرکار نے دوجے دن جنتی آکھی، وہاں میں آکھا بھی نیکیاں نوکیاں دا سی بھی بدیریاں کرنے، انہیں کوئی وکرہ ہی مار کا ماریا پہلی نے، جڑی گلو نبی آئی دوجے دن پہ آندے نے، روز وضو بھی گھروں کر کے آندے، جتی ہتھی پھڑی ہے مسیطے لگا آندے، تسی ویکھو نے وضو کتھوں کیتا ہے گھروں، تو اندے قطرے کتھے تک آندے پہنے مسیطے ہونے والے نے وضو خانے دی ڈگ پیندے نے سارے، کیونکہ دی داڑھی بابا لمبی سی نا بیلی دی، وہ وضو گھروں کیتا تے قطرے ٹپ ٹپ ہوندے اچھے چھاتی تے ڈگ دے آ رہے ہیں، تے ساڑیاں تے بھاجی صاحب کتاب دیاں نے، غصہ تو نہیں سے کر دے، تسی میں دسو نا یار، چلو اپنے میرے جو کمیاں تواڈے جو کمیاں ساریاں کمیاں سرکار دے تن منن والے ہے ہیں کہ نہیں، اور کچھ نہ کریے شکل تو سرکار ورگی بنا لئیے نا، باقی دے عمل ساڑے کو ہون کے نہ ہون چہرہ تو سرکار ورگا ہونا چاہیے۔ نالے ایک گل اور بھی میں سمجھاؤ، میں کئی باری پوچھنا بھی بڑیاں کنے بنائیاں نے، بڑیاں کنے بنائیاں اللہ نے، تے بڑیاں دے منہ دے وال ہوندے نے، کوئی ایک وال نہیں ہوندا، تے اللہ بندے کنے بنائے نے، تے جیڑا اللہ بڑیاں صاف ستھریاں بنا سکتا سی وہ بندے نہیں سی بنا سکتا، بھی انہوں نے بھی چٹم ہی جان دے میں اتنے یب نو پہ رہن دے، بھی اتنے جو وال لانے پہ ہیں، لیکن اللہ نے فرق پیدا کیتا کہ عورت ہے ان دے منہ دے وال نہیں دے، جن دے وال نے یہ بندہ ہے،
अल्लाह ने बंदे बुढ़ी का फर्क पैदा वरना अल्लाह तो अला कुल्ली शैन कदीर वो बुढ़िया तरह बंदे भी सपट पैदा करता भी बात कई ने दाढ़ी रखनी है उन्होंने कभी किसी ने कैंची नाल कतर किसी ने उस्तरे नाल फटर किसी ने मेहंदी के रोले च पै जाना काली लावनी दूजी लावनी तीजी लावनी अल्लाह ने उन्होंने चटम ही रखो ये रोले च पाक हो जान लेकिन अल्लाह ने इंज किया तुम आप सोचो हाँ अल्लाह ने सानू बंदे बनाया असी बुढ़िया बड़िया ही बनी अल्लाह का शाबा तुहाडे अल्लाह का मर्जी है तुहाडी असीं तो तुहानू बंदे बनाया हुण तुहाडी मर्जी असीं की आख सकने गुस्सा कसा ना करिया जे कई बंदे मगरों मेरे तबसरे रेड़ते हैं मौलवी साड़ी दाड़ियां ते टैग करदा सी कई ये भी होंदे जे उन्होंने मौलवी दाड़ियां ते टैग करदा सी ओ तैनू 36 साल हो गए ने तू नबी दी सुन्नत ते टैग कीता है मैं एक बारी कर लिया तो की तैनू पीड़ हो गई है 36 साल हो गए तेन मनाने नूं तू 40 साल तो टैग किया है जे अज मैं आख रहा तेन बड़ी भीड़ हुई है सरकार की सुनने तू इन्ने चर माड़ी जी गल तो आ मौलवी दाड़ियां तो टैग करते हैं भाजी तू किन्ने सालों तो किया है असी सबर करने पे जब एक बारी असी आ तू भी सबर कर जा हुण इमाम कायनात मुहम्मद रसूलुल्लाह इमाम कायनात तबीब किबरिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा परवाना जरा तवज्जो करना गौर करना ये बंदा तीसरे दिन भी आया तीजे दिन उसे कंडीशन के अंदर उसे कफियत के अंदर ताज़ा वुजू कीता है ते कतरे जमीन ते टिक 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 ते आ रहे ने ते नबी पाक ने मेरे सहाबा और जिन्हें जनती वेखना जे आ लगे आंदासी बड़े मुतासिर होए अब्दुल्ला बिन अमर आंदे ने कि मेरे ते सबर दा पैमाना लबरेज हो गया आंदा मुसन्नद अहमद च लिखिया हुए कि मैं ते सीधा उनके घर ही अपड़ गया कि मैं वेखा दे सही एक केड़ा अमल करता है कि नबी पाक ने दुनिया ते जन्नत दा सर्टिफिकेट 3 बारी दिता है आंदा जदों मैं उनके घर गया बंदा बड़ा मेहमान नवाज थी अरब लोग वैसे ही मेहमान नवाज होंगे ने आंदा बड़ा मेहमान नवाज बंदा सी ते जनाब मैं रातां नूं जागदा सा तो सुता ही रहिंदा सी ते मैं तां जागदा सा पहरेदार बन के कि मैनू किते नींद आवे ए अमल ना कर लवे जिहड़ी गल्लों नबी पाक ने जनती आखिया आंदा पर जदों नूं जाग आउंदी सुभान अल्लाह वलहमदुलिल्लाह वल्लाहु अकबर इंज दे कलमे ते उहदे कोलों सुने ते पर कोई खास अमल नहीं सुनिया जदों सुबह होंदी ते मेरी मेहमान नवाजी डाटी कर छड़दा पर मैं इस टो विच सा मैं अमल लब्बा कि नबी पाक ने नूं 3 दफा क्या जिन्हें जनती वेखना है आ लगे आउंदा सुभान अल्लाह आंदा मैं कह यार अरब लोग वैसे ही मेहमान नवाज होंदे ने पाकिस्तानी थोड़े ने अरबी मेहमान नवाज होंदे ने बल्कि पुरानियां जिहड़ियां अदब दीयां किताबां ने ना उन्हां 'च गल्लां लिखियां ने जिहड़े पुराने अरब हुंदे सी ना वो रात नूं सैरावां 'च रहिंदे सी अग बाल दिंदे सी उदों लोग रात नूं सफ़र करते वो अग बालते भी कोई बंदा मुसाफिर रात नूं आवे तो दूरों अग बलदी वेखे तो साडे कोल आवे तो असीं उहदी मेहमान नवाजी करिए ये कहाँ कौम दा बत्तियां बंद कर दे सौण वाली भी आ ना जावे आ पाकिस्तानी आपां वो एडे मेहमान नवाज लोग साडे दे नाले मैं कई बारी आना साडे दा मेहमान नवाजी काहदी हुंदी जिहड़ा मेहमान आ गया बस उहदे कोल इंटरव्यू जारी हो जाता आंदियां पुछदे ने ठंडा पीवेंदा कि तत्ता लस्सी पीनी है कि चाह रोटी खावेंदा ए सारियां इहदा मतलब पता की है भी साढ़े वालों वेला है तू भी एवें बरकत ली करदान गुरदून करने में सुन ला तेनों चंगी लगेगी ए लग भी पुछदे ना ठंडा पीना है तत्ता पीना है लस्सी पीनी है तो कई बंदे अगों जिहड़े ना चलाक हुंदे ने वो आंदे ने लै मौलवी मैं तो पूछा सी मैं हुण बोतल लै आवां तो उहनूं अगों शुगर होवे फिर तो मैं तेनू मूँह खुराया तू पी लवी ना स्वाब तो मिल जाए कि नहीं मिलेगा मैं तो ना की आदे ने मन हराम तो उदा ढेर आदे ने मैं तो आख्या तो ये कुरान च पढ़िया हुआ वाकया तुसी उलमा कोलों इब्राहिम अलैहिस्सलाम कोल प्राहुणे आए सी कि नहीं उन्हें वच्छा भुन के लिया कि नहीं ये दलील कदी कदी भुनी शै भी खानी चाहिए उन्हें वच्छा भुन के लिया कुरान च है कि नहीं उन्हें पूछया सी भी रोटी खानी जे कि नहीं खानी जे लस्सी पीनी जे कि नहीं पीनी जे उन्हें भाजी एडा वड्डा साबत वच्छा लिया के भुन के अगे रखे तो उन्होंने खादा कोई नहीं खाता उन्हें भाई असीं तो फरिश्ते हाँ तू वच्छे भुनी फिरना है तो असीं फरिश्ते हाँ वो
ਉਹ ਡਰੇ ਵੀ ਖਰੇ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਪਏ। ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਨਮਕ ਖਾ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਲੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਦਾ। ਉਹ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਡਰੇ ਵੀ ਖਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲੁੱਕੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੂਤ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਵੱਲ ਆਏ ਹਾਂ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਭੁੰਨਿਆ ਵੱਛਾ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਓਏ ਉੱਥੇ ਭਾਜੀ ਭੁੰਨਿਆ ਵੱਛਾ ਲਗਾ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਏਡੀ ਕੋ ਪੈਪਸੀ ਦੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਏਡੀ ਕੋ ਪੈਪਸੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਣਾ ਹੈ, ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਖਰੇ ਉਹ ਨਾ ਪੀਵੇ। ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੱਛਾ ਭੁੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਵੱਛਾ ਬਚ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਬਕ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਵੇ ਫੋਕਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣਾ ਜਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬੜੀ ਗੰਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਜਿਹਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਖਰੇ ਹੁਣ ਕਰੂਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹਟ ਹਟ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਦੇ, ਹਟ ਹਟ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਦੇ। ਇਮਾਮ ਕਾਇਨਾਤ ਮੁਹੰਮਦੁਰ ਰਸੂਲੁल्लाह, इमाम कायनात तबीब किबरिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा परवाना अब्दुल्ला बिन उमरान ने कि मैं उत्थे 3 दिन मेहमान रहा। मैं रातां नूं जागदा रहा कि मैं वेखां दे सही ਇਹ ਕਿਹੜਾ अमल करदा है कि सरकारे मदीना ने दुनिया ते जन्नत दा साडी वगैत अदा कीता है। आंदा मैनू कोई खास अमल ते नहीं मिलिया। आंदा जनाब जदों मैं 3 दिनों के बाद जान लगा, आंदा बेलिया ओ तू मैं दस ते सही तेरे आन दा मकसद की सी, मेरे को आया किवें साईं मुसंद अहमद च लिखिया। आंदा यार आया किवें आ इस गल दा पता तां तैनू भी नहीं। ओ सरकारे मदीना ने तेनू 3 दिन जन्नती आखिया है ते मैं ओ अमल लभण आया वां जिहड़ी गल्लों सरकार ने तेनू जन्नत दा साडी फकेड़ दीता है। आंदा मैनू कोई खास अमल ते नजर नहीं आया तां मैं वापिस जा रहा। आंदा जदों मैं उहदे दरवाजे ते पहुंचिया ते आंदा बेलिया पिछां हटी, वापिस आई। एक अमल मैनू याद आया है। उन्हें आख्या ओ केड़ा अमल याद आया है। आंदा रात नूं जदों मैं सौण लगना वा, जदों बिस्तरे ते बैन लगना वा, मैं एक अमल करके सौना वा। आखे ओ केड़ा अमल करके सौना है। आंदा मैं दिल दे अंदरों बुगत भी कढ लैना वा, तकब्बर भी कढ लैना वा, नखवत भी कढ लैना वा, कदूरत भी कढ लैना वा, ये जिन्ना हसद भी कढ लैना वा, कीना भी कढ लैना वा, गुस्सा भी कढ लैना। मैं रात नूं सौण लग्या अपने दिल नूं शीशे दी तरह साफ कर लैना वा और नाले मैं फिर दुआ करके सौना वा कि रब्बा सोनिया और जिन्हां ने मेरे ते ज़्यादती कीती है अल्लाह तू उन्हां नूं भी माफ कर दे। उन्हें बेलिया मुड़ाई अमली जिहड़ी गल्लों सरकार ने तेनू जन्नती आखी। उहदा भाई जी आपां तां रात नूं सारिआं नूं माफ़ करते सोईंदा। इत्थे किसी मुसलमान कोलों कोई माफ़ी लवे सुभान अल्लाह गल ही नहीं हो सकती। नाना तू सानू जानदा नहीं है, मैं तू को बंदे खानी बना है अल्लाह दे बंदिया। मैंने हर बंदा अपने आप दे विच पता नहीं अपने आप नूं की समझदा है और अपनी औकात की समझदा है। उन्हें आ भाजी मैं कई बार आंदा हुंदा भी भाई जे हुंदा ना अल्ट्रासाउंड ईमान नाल जे आपां मुसले हाँ वो जिवें अल्ट्रासाउंड वाले चैक नहीं करते भी इहदा जिगर वेखो फैटी लीवर तो नहीं हैगा, रिपोर्टां कराने SGPT लो है, SGPT हाई है, क्रेटिनाइन कितना है लगता नहीं पता, तो लगता इहदी H पलोरी तो नहीं वध गई किते। सारा कुछ करने कि नहीं तो अल्ट्रासाउंड वाला बेली दस दिंदा है इहदे ते गुरदियां दे वरम है, अंदर पत्थरी है की है। मैं भाजी कोई अल्ट्रासाउंड होंदा ना मैं हसद तो चैक करे जे, हसद चैक करे जे किन्ना को है, इहदी गीबत चैक करे जे भाजी ये जा को अल्ट्रासाउंड होंदा वो अल्ट्रासाउंड वाले ने अल्ट्रासाउंड करने लगे भी वो पड़ो 1.5 किलो चुकी फिरदा दा ऑपरेशन करो कि पटाका मारदा जे इहदे च हसद भाजी 1.5 किलो है आ गीबत किलो चुकी फिरदा है। अपनों जो भाजी इन्ना माल जे अंदर समाया पिया तो दसो उत्थे रब की करे। फिर आंदे ने मौलवी दुआवां तो बड़ियां करने खरे किधर नूं जांदियां ने। मैं इत्थों अंदरों मुसलमान हो ना जरा इत्थों दिल की सफाई करना। अल्लाह दा बड़े लोग ने अराई तमन
من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا اللہ دا لوکاں نے مینوں نہیں رب مننے اپنی خواہش نو رب مننے اپنی تمنا نو اپنی آرزو نو اپنی تکبر نو اپنی نخوت نو اگر کسی رشتہ دار نال تیرا تعلق کٹیا تیرا تکبر آڑے آندا ہے تیری نخوت آڑے آندی تیری انانیت آڑے آندی ہے جتنے سارے بت توڑ کے اللہ دے دربار سے آئیں گا نا سبحان ربی العالی آکھے گا تیری سبحان ربی العالی اللہ دے عرش نال ٹکرا جائے گا سبحان اللہ یہ کدے گٹر نو صاف کر کے لیا نہ کہہ دینا پھر ویکھی کی سواد آندا ہے یہ تو بھائی جنوں ویکھو پتہ نہیں حسد بغض کینہ کونا تے بڑیاں دا تو صاحب ہی کی ہے نا آ بیبیاں جڑیاں نے تا آپس چ اونج نہ واسلے کسے بابے نو جاندیاں میں اینوں تے کسے طریقے ریڑ کھا جادو جودو نال کیونکہ بندے تے کام تے جاندے نے بڑیاں ویلیاں نے نہ کماں دی جادو کرا ٹونا کرا توید کرا انہاں نو اس تو علاوہ کام ہی کوئی نہیں دا وہ جی پنجابی جاندے نے ویلی رن پراونیاں جوگی یہ ساڈیاں بھੈਣਾਂ ویلیاں تویتاں جوگیاں یہ دوجیاں تے جادو کران جوگیاں انہاں نو ہور کام ہی کوئی نہیں دا اس کام تے ٹریاں رہندیاں نے میں ہنے لگی آنی ہاں اسد خور بندہ بھی بڑا عجیب بندہ ہے اچھا کہ ویکھو نا کئی بندے اسد انہاں کو رشتہ داریاں کیوں ٹوٹ دیاں نے لیکن کسی نے اللہ نے چاہیے ہے تو انہوں بلاونا چھڑ دین دے بھی کی ہو گیا تو بھی اللہ کو مانگ لے تو آ یا اللہ جی میں انہوں دیتا ہی میں بھی دے دے ناراضگی نہیں کری دی رشتے نہیں توڑی دے اتنے انہوں نے کئی پھر نا وہ بچارے کھڑے محنت مزدوری کر دے اسد چ مڑ پتہ کیا نے کھڑے انہاں رام کتوں کٹھا کیتی لے آندے نے وہ کھڑے کیڑی پاپڑ ویلدے نے محنت کرتے ہیں تو پیسے ویکھ جاندے نے ساڈے بھی تو جاندے نے کھڑے ایڈا تھپیاں نال رام کتوں پہ بلیٹ دے نے انہاں دا کمایا رام ہو گیا تہاڈا کمایا حلال ہو گیا یعنی ایڈا بھی کوئی حسد ہوندا ہے اور بندہ دعا کر حسد خور بندے دا پتہ کی حساب ہوندا ہے ایک تے ہوندا ہے نا کہ میں آکھاں بھی یا اللہ اینوں تو دتی کوٹھی مینوں دے ہاں تیرے کول کوئی کمی ہے اللہ اینوں گڈی دتی مینوں بھی دے دا کہ نہیں دے دا دے دا تو پھر حسد خور بندے دا کی کمال ہے انہیں آنا یا اللہ مینوں کوئی لبے نہ لبے کسی طریقے دا بیڑا تو ہمیں نا اینوں کسی طریقے ٹھکانے لا یہ حساب ہے ہوں تو پا جی یہ لوگوں دا مائنڈ سیٹ ہی الٹ ہو گیا دعا کرو اللہ میرے بھراواں دی اصلاح فرمائے اینی کوئی زندگی لڑ کے گزار دیں دے جدوں کوئی تھوڑی عقل آندی انہوں نے موت آ جاندی جدوں کوئی سمجھ آندی انہوں نے موت آ جاندی انہیں بھائی جی بھੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ خوش رکھیا کرو آپس سے خوش رہا کرو بیوی بچیاں بھی خوش رکھیا کرو کئی بیویاں دے بھی جناب واہ تھانے دار ہی لگے ہوندے نے تے بھا جی انہاں تے نرمی رکھیا کرو تھوڑی جی زندگی ہوندی او روس کے تے بیاہ کئی شادیاں ہوندیاں نا تواڈے تے پتہ نہیں ساڈی برادری تے ایویں روس پیندے نے ایک واری بیاہ ہویا تے 6 مہینے بعد توں ادھر تے ادھر سارا کام ہی الٹ ہو جاتا ہے وہ دو سال روستے بہ جاندیاں نے 3 سال جڑے چج دے سال نے وہ روس کے گزار دیندے نے جدوں ایکسپائر ہوندے نے ادوں صلح ہو جاندی تسی دسو کڈے کو عقل مند لوگ نے جی اللہ دے بندے جڑے خوشی والے دن سی وہ تسی اونج لگا چھڈے تے جدوں ایکسپائر ہو گئے انہاں نوں صلح کر لو وہ بھی اللہ والا دے بھی اللہ دی تو بھا جی یہ تھوڑی جی زندگی تے خوش رہا کرو خوش رکھیا کرو بچیاں نوں کئی بندے پتہ کی آندے نے انہاں مولوی جی آپاں دا نا گھوری چ رکھی دا بالاں میں بھا جی نبی پاک دا کونی سی گھوری چ رکھ دے تیرے کول کھرے کیڑی گھوری ہے میں نبی پاک دے کونی سی کر دے میں حضرت انس 10 سال رہن نبی پاک نے آگا کدی مینوں نے انس آدھے نبی پاک نے کدی یہ نہیں سی آکھیا آ تو کیتا ہے تے آ کیوں کیتا ہے انہیں آکھیا میں گھر بڑا سارے دے ساہ سک جاندے نے میں بڑی وڈی بلا ہے پوئی تو تاں وہ بڑی دے بھی ساہ سک جاندے بال منجاں تھلے وڑدے نے بھی کھرے کیڑا تھانے دار آ وڑیا ابا نہ ہویا تو پتہ نہیں کیڑی شے ہے وہ ابے محبت کرتے ہیں کہ ابے فرعون بنے ہوندے نے بھی گھر والوں نوں وقت پا دیو تے پر یہ وہ مڑو بیویاں ہوندے نے بھلا مانس تے کئی میریاں بھੈਣਾں بھی پھر تانوں پتہ وہ اچے درجے والیاں ہوندیاں نے وہ آندی تو ایویں ڈری جانی ہے یہ کی تو بندے کول ہر ویلے ہی ہلدی رہنی ہے وہ نے آ میرے والا ویکھ آ میرے والا ویکھ انہیں تگلے طرح سیدھا کیتا آکھی کان چ پایا نہیں ڈڑکتا انہیں چوں بھی نہیں کرتا تو ہر ویلے میں ڈردی رہنی ہے بھا جی یہ دونوں کام ہی غلط نے جڑا بندیاں دے اوتے حاکم بننا نہیں بھی غلط ہے اس واسطے نبی پاک نے فرمایا نا صحابہ نے ایو النساء خیر سارا تو چنگی بڑی کیڑی ہے نبی پاک نے التی تسرہ اذا نظر چنگی ہوئے جدوں دا بندہ ویکھے تو دا دل خوش ہو جائے اذا تطیعہ اذا امر
جدو بندہ آرڈر مارے تو بند ہو جائے، اگوں تبصرہ نہ کرے، اگوں تکرار نہ کرے، تبصرہ نہ کرے بھی جو تو آکھے بس ایویں ہی نہیں پانے او اور سب تو چنگی ہے۔ تے ساڈیاں بھیناں تے نبی پاک نے کہا جدو بندہ جو شام سارا دیہڑی کرتے آوے تے چنگیاں بن تے بیاہ کرو، سرخی لاؤ، پاؤڈر لاؤ، کوئی بن تے بہو بندے نو چنگا بن کے وکھاؤ۔ تاں تے میں نہ ہونا بھی آہاں تے بھا جی چنگی ہو شادی والے دن ہی ویکھی، مڑ کے آہاں تے نہ ویکھی۔ پھر تو باہر شادیاں بیاہاں تے لوکاں ہی ویکھیاں، جدو شادی بیاہ ہوندی ہے نا، وہ میری بڑی جی کنے کدی کچھ نہیں لایا، جدو بیاہ دے جانا پھر سرخی کی، پاؤڈر کی، کریم کی، پتہ نہیں لٹر پٹر کی، مسکارے کی، سرمے کی۔ میں بھی سانو یہ جا کدی بن کے وہایا کر، اتھے شادی والے وہائی جانی، سانو کدی یہ جا بن کے نہیں وہا دے، لوگوں نے وہا دینا۔ ماہاں تو پہلے دن ہی پھر جی ویکھی آ، میرے بھراواں نوں پوچھ لو، مڑ کے نہ یہ جی ویکھی تے اے جی بھائی روز بن کے بہو میریاں بھیناں، شریعت ہے، دین ہے۔ التی تسر اذا نظرا، جڑا میک اپ کرنا باہر جا کے کرنا غلط، باہر خوشبو لگانا حرام، بندے لی بن کے بہ کھا جدے لی اللہ نے حکم نہیں دیتا، وہ بھی بیچارہ خوش خوش ہو جائے۔ وہ شام نو کیا گھر جاندہ جدو بوہا کھولدا وہ آندا باہر ہی چنگے سا کتھے آ بڑے ہیں۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ، امام کائنات طبیب کبریاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پروانے نہیں کر رہا، میں ایک کوئی حدیث دی تھوڑی تھوڑی وضاحت کر رہے ہیں، ذرا غور کرنا، ذرا فکر کرنا، ذرا تدبر فرمانا، ذرا تفکر فرمانا۔ امام کائنات طبیب کبریاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروانے نے کیا کیا ہے، اللہ دے نبی آندے نے وَآمَرَنِي ان اصل الرحیم و ان اکبرت، نبی پاکاں نے نی اور صلہ رحمی کری، جڑا دور جاویں نیڑے کر لویں۔ ایک بندہ آدھا اللہ دے نبی جی صحیح بخاری جلی ہے، نبی پاک جی میں رشتہ نال چنگا سلوک کرنا ہو، میرے نال پیڑا سلوک کر دینے، میں جدوں بھی اچھائی کرنا او برائی کر دینے۔ نبی پاک آدھے نے تو اچھائی کیتی جاویں او برائی کر دینے تو برائی کیتی جان۔ امام کائنات آدھے نے تیرا کم اچھائی کرنا ہے، او غلط بھی کرن تو صحیح کری، او برائی کرن تو اچھائی کری، او بدی کرن تو نیکی کری، ان سمجھ تو نہ دے منہ چے مٹی بہا رہے ہیں۔ اور نبی پاک نے تیرے سمل دی وجہ تو اللہ تیرے نال ایک فرشتے نو محافظ تے نگہبان ہی بنا دے وے۔ اللہ تینو باڈی گارڈ دیاں دے ہمیں گھبرانا پیا، تو انہاں نال چنگا ہی کر۔ تے ایتھے پاکستان دے گلے مولوی جی تے مڑ جی نو جی ہے، اے دا سلام نو سلام ہے، اے غلط گل ہے، اے بھا جی سیدھی غلط گل، اے جی کوئی عزت کرے دا تے کرائے دا صفٹ غلط گل، اے ہمیں جٹاں ووڑاں دیاں گلاں نے، سرکار دیاں نہیں دیاں۔ وہ سرکار دیاں ہوندیاں تو جنہاں نے پتھر مارے انہاں نے آکھیا جا معاف کیتا ہے، جنہاں اوجریاں سٹیاں انہاں نے آکھیا جا معاف کیتا ہے۔ جدوں سرکار دا کلمہ پڑھے تو پھر انج دے میں کیتیاں نے 3 گلاں تے حدیث سے کنیاں نے 7 گلاں تے 3 دے گھنٹہ پورا ہو گیا تے بس اتنا ہی کافی، ذرا توجہ کرو آخری گلاں۔ امام کائنات طبیب کبریاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سرکار مدینہ نے فرمایا، اللہ دے نبی آندے نے وَآمَرَنِي ان اصل الرحیم و ان اکبرت، نبی پاک نے صلہ رحمی کری، جڑا دور جاوے نیڑے کری، میرا اللہ تینو جنت دا وارث بنا دے گا۔ اے صحابی آندا بیلیا ذرا غور کر، میں کتھے گل کر رہا سا، آندا سونے نبی جی، آندا بیلیا جڑی گل میں تینو دسن لگا وا کہ جدوں رات دا ٹائم ہوندا ہے میں اپنے دل نو شیشے دی طرح صاف کر لینا وا، کبر کولوں وی، کینے کولوں وی، تکبر کولوں وی، نخوت کولوں وی، حسد کولوں وی، تے نالے میں انہاں لوکاں لئی دعا کر کے سونا وا کہ ربا سونیا جنہاں نے میرے تے ظلم تے زیادتی کیتی ہے انہاں نوں بھی معاف کر دے، اگر کسے بھائی نے زیادتی کیتی ہے معافی دے دیویں، کچھ نہیں تیرا گھٹ جائے گا، اگر کسے مامے نے غلطی کیتی ہے معاف کر دیویں، کچھ نہیں گھٹ جائے گا۔ اگر میرے گناہگار دی گل سمجھ آوے، نبی پاک نے سوموار تے جمعہ
جمعرات نو بندیاں دے اعمال اللہ دے دربار چ پیش ہوندے نے نبی پاکاں نے نہیں او سارے بندیاں دے اعمال اللہ صرف قبولیت نال نواز دیندا ہے دو بندیاں دے عمل سوموار تے جمعرات نو بھی قبول نہیں ہوندے اللہ دے نبی جی او کیڑے بد نصیب نے فرمایا ایک تے مشرک بندہ اللہ دے نال شرک کرن والا اور دوجے دو مسلمان بھائی جڑے آپس سے ناراض نے نبی پاک نے ناراضگی کیویں دی بھی ہووے چاہے جناب سکے بھائی ہون چاچا بھتیجا ماما بنے وا کوئی بھی رشتہ بندا ہووے نبی پاک نے نہیں انہاں دی نماز بھی قبول نہیں صدقہ بھی قبول نہیں خیرات بھی قبول نہیں بلکہ درمیان چ لٹکی ہے انہاں دے عمل معلق رہندے نے آسمان دی طرف نہیں چڑھ دے اللہ دا حتی اے جدو صلح کر لین گے ادو میں عمل قبول کر رہا اے تے تو پاجی عیداں بھی قبول نمازاں بھی قبول سر بھی قبول لڑے رہا جی آپ دی کلی نہ ادھر ادھر کریا اب میں کئی باری آنا کئی بندے نا صلح کران ٹور پو سیانے سیانے بندے میں بھائی میرا پرا سارے ٹریے نا یار تیرا پرا ہے کی ہو گیا بندہ ماریا ہے کو قتل کیتا جی ایڈا تو رولا کو نہیں آہاں صلح کر لے اچھا ایسے اڑک بیٹھ کے ہوندے نا راہ چاہی بھی تو ساڑیاں داڑیاں نہیں وینا پہ ہیں بابے نہیں جاندے پہ میں جاننا پہ اوہ مولوی تُسی لئی تا جاندے جے تے تو انہوں میں موڑیا نہیں دا پر ایک گال جے میں ادھر سلام نہیں لینا جے تے میں ہو رو کی میں تیری نبی اخان چلنے ہیں بھی ویک انہوں ٹائی پھیڑ دے نہیں چڑھے آگے دے کیسے بندے نے بھی تینوں لئی جانے اللہ دے بندے اللہ دی رضا لی صلح کہو میں ادھر سلام نہیں لینا بھی ادھر کرنٹ آیا کی روڑا کی ہے ایسے ایسے بندے پتن دلہ جو کفر چکی پھر دن خرے جیندے کی میں نے رہندے کی میں نے مڑا دے نے میں نے بلڈ پریشر ہے نہ گلہ دا پریشر جے سارا کوئی یہ بماریاں موریاں نہیں ہوتی ہے جیڑا بندہ غصے چ رہندا انہوں بلڈ پریشر ہی رہنا ہے جنہیں ٹینشن چ رہنا انہوں بلڈ پریشر ہی رہنا ہے انہوں بڑیاں بماریاں لگ دیاں نے جڑا بندہ نبی پاک دی حدیث ہے یار مجمع زوید دے اندر امام حیثمی نے ذکر کیتا ہے مسند احمد دے اندر نبی پاک نے ہو رہا من سر ان یمد لہو فی عمرہ ہی نبی پاک نے جڑا بندہ چاہتا میری زندگی بھی بچ جائے تے میرا رزق بھی بچ جائے فلیتق اللہ نبی پاک نے اللہ کو ڈری فلیصل رحمہ نبی پاک نے اللہ کو ڈری صلہ رحمی کری بھراواں نال چاچیاں نال مامیاں نال اللہ تیری زندگی بھی بڑھا دے گا تیرا رزق بھی بڑھا دے گا سبحان اللہ نبی دی گل تے یقین نہیں بچدا پیا تے بھی رشتے داراں نال صلہ رحمی کریے رزق وددا جے تانوں چاہیدا کہ نہیں مولویاں کو ٹرے رہندے نے مولوی کوئی پھوک باغ مارو کوئی شاید دیو ہاں سلو کاروبار ہے جی میں کسے بن نہیں دیتا ہے میں پاجی تو آپ ہی بننے ہیں کھول لا پرانو منا نہ جا کے چاچے نو منا لے نہ کھولے تو میں نو بھاڑ نہیں یہ تویتہ نال کھول دا ہے بلا اگوں ہو یہ مولوی ہوندے نا اللہ پھاڑ انہیں جی مولوی دکان تے کہا کہ کونی آنا انہیں آگیا اللہ پھاڑ وہ پرجا دے دینا انہیں آگیا پیسے انہیں تیرا پرانا تلے کے ظاہر ہی بڑا اورا پڑا انہیں لوگوں کو آپ 5-5 ہزار لئی جائے لیندے ہیں ماننا ایک دن میرے کو دام کراؤن آیا پائی پھیروں انہیں آکھا جی آسی فیصلہ بات و توید لیتے آئے ہیں دیڑی دار بندہ یار ہے مولوی بھی کہے جے نے وہ دیڑی دار بندہ تو انہیں ان دی تھی دا کوئی مطلب روڑا سی بھی وہ مطلب کہ میاں بیوی دا سسٹم سی نہیں سی ہر بڑے انہیں میری تھی بس پوے انہیں 5,000 دا توید دیتا انہیں 5 دا میں انہیں دیاریاں کرتے کرجا پلان ایڈا 5,000 چوکے توید لیا ہے تُسی اندازہ لگاؤ 5,000 دا انہیں چلو اندھی واقف سی تو انہیں 1,000 دا دیتا انہیں مولوی جی کرنا کی ہے انہیں بس دکان والی دلیج دے تھلے دے دے بھی انہیں پھر انہیں ایک نکر دے انہیں پھر چل پہ دا کام انہیں تو لہرہ بہرہ ہو جان دیا میں تو بیوقوفہ دے ہاں دلیجاں تھلے کام تا مولوی دا چلیا جندہ 1,000 بوجی چپڑ گیا تو توید ٹنگ دا پھر کام مسئلہ ہوندہ چلیا تیرا کھیل لے چلیا تو جڑا 1,000 سی پولے وہ بھی گوا بیٹھا ہے خدا دیا بندیا بھی چلو کوئی بالا دی روٹی 2 دن چلے آ کوئی فروٹ ہی لے آمیں آ تو اگلا بھی گوا بیٹھا لوٹے والا گھٹ ڈے مولوی دا چلیا تیرا کھے چلیا تو ہن میں ٹنگی چل توید ویکھی مڑ ویکھ باہر دور بھی لا تے کوئی لگا آندا کہ نہیں لگا اللہ آندا جنہاں دا عقیدہ ہے جا اللہ نال ایتھے ہی رہمی پھر ادھر توجہ فرماؤ
امام کائنات طبیب کبریا محمد رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم دے پروانے دی گل کیتی ہے. ذرا غور کرنا. میں جڑی حدیث بیان کیتی ابن عساکر دے اندر، ابن حبان دے اندر، تبرانی دے اندر، سلسلہ حدیث سیہ دے اندر شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہ نبی پاک نے اپنے پروانے نو 7 گلاں دسیاں نے دنیا تے کامیاب ہو جائے گا. امرانی بھی 7 گلاں دا آرڈر دیتا ہے، حکم دیتا ہے. پہلی گل کی دسی وَأَمَرَنِي بِحُبِّ الْمَسَاكِينِ وَدَنُوِّ مِنْهُمْ. نبی پاک نے غریباں دے نیڑے رمی، غریباں نال محبت کریں، عرش والا تیرے نال محبت کرے گا. دوسری گل سرکار مدینہ نے فرمائی وَأَمَرَنِي اللہ اسأل احدن شیئا. نبی پاک نے سوال نہ کری، اللہ تینوں عزت عطا کرے گا. جے کثرت نال سوال کرے گا عزت خراب ہو جائے گی. نبی پاک نے تیجی گل جڑی پلے بننی ہے وَأَمَرَنِي ان اصل الرحیم وان ابرت. نبی پاک نے صلہ رحمی کری، جڑا دور جاوے نیڑے کر لویں. میرا اللہ تینوں جنت دا بارس بنا دے. زندگی رہی 4 گلاں پھر کدی کر لاں دے 3 ہی بڑیاں نے. تانوں اللہ عمل دی توفیق دے وے. یہ 3 پلے بن لو ادھی زندگی سور جائے. اور ہو سکتا ہے میرے درویش دی کسی نے کوئی گل سمجھ آئی ہے بھائی تو جا کے آکے چاچا آپا نو مسئلہ سمجھ آ گیا السلام علیکم جفی پا، یا جاوے ماما جی گل سمجھ آ گئی ادھر رات بھرا کو لگا جے پا جی مسئلہ سمجھ آ گیا. نمازاں نموزاں کونی قبول ہوندیاں جی. کئی بڑیاں ساڈے پاکستان جے بڑیاں روس جان 2 سال تو پکے نے، سال تو معمولی کام ہوتا ہے. تو مڑ آتے آندیاں نے مولوی جی ماشاءاللہ تہجد بھی پڑھنی ہے، اشراق بھی، قرآن بھی پڑھنی ہے، تسبیحاں بھی پڑھنی ہیں. کیا ساڈا کام ہے؟ میں جڑیاں تو پڑھنی ہے نا تیرے موڈے تو بھی اتنا کو نہیں جاندیاں. کیونکہ نبی پاک نے فرمایا 3 بندیاں دی نماز موڈیاں تو اتے نہیں جاندی. ایک کو عورت جدا خامد ناراض ہے ان دی عبادت کرنا تو اتنا تجاوز نہیں کر دی. ابو داؤد دی حدیث ہے. میں تو میں نو تہجداں سنانی پئی ہیں، تہجداں پڑھنی ہیں، تسبیحاں کرنی. میں تو صلاۃ و تسبیح بھی پڑھی جا موڈیاں دی کھڑی ہے جنہیں دیر تک اے راضی کام نہ ہو جائے. او بھاجی اللہ نے کوئی قانون اصول بنایا ہے. دعا کرو اے آج دا شادی دا پروگرام بکاس پٹی فقیر حسین انہوں نے بزرگ اللہ انہوں نے محنت قبول فرمائے. انہوں نے اہتمام کیتا ہے تو میں گناہ گار نے تو انہوں یہ کوڑیاں کسلیاں سناتیاں نے. ہو سکتا کسی دا کوئی وہ کی آدھے نے کہ سافٹ ویئر جڑا اپلوڈ ہو جائے. سافٹ ویئر اپلوڈ ہی کرنا سی نا بھی کسی دا سافٹ ویئر اپلوڈ ہو جائے. اللہ تعالیٰ کوئی سمجھ عطا فرما دے. اللہ میرے بھائیاں دی اصلاح فرما دے. جو کوئی میری بہن سن دی اللہ ان دی بھی اصلاح فرما دے. اللہ میری بھی اصلاح فرما دے. آپس دے اندر پیار محبت یگانگت ایجا ماحول پیدا کرو. 60-70 سال دا روڑا ہے کیڑے کیرنے پاں دے پھر دے جے. اللہ کو ڈر جاؤ. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. اور مولانا قاری یوسف صاحب انہاں بڑی محبت سپیشل میرے کو ٹائم لین گیا. اللہ انہاں دی محبت قبول فرمائے اور انہاں کو اللہ بہت دین دا کام لوے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. بھائی مختار دے گھر والے فوت ہو گئے. اللہ ساڑی بہن نو جنت عطا فرمائے. جنہ دے بھی بزرگ فوت ہو گئے اللہ سارے دے بزرگاں نو جنت دے دے. اور جڑے میرے بھائی کاروباری طور تے پریشان نے اللہ وافر رزق حلال دے دے. باقی میں تے تسی گناہ گار تے مڑاپا سارے ہی اللہ سانو سارے نو معاف کر دے. بسم اللہ تعالیٰ جڑا اے شادی ہو رہی اللہ اس نکاح چ برکت فرما دے. اللہ اے درویش دی دعا ہے بھی اللہ اس جوڑے نو نیک بیٹا عطا فرما دے. اللہ انہاں نو نیک بیٹا عطا فرما دے. وافر رزق حلال نصیب فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین. اللہ سب بیماروں نو شفا عطا فرما. اللہ جننے بھی چھوٹے بڑے بیمار، ماما بہنا بیمار، دوست بزرگ بیمار، بچے بیمار، اللہ صحت
تے ایمان والیاں لمیاں زندگیاں عطا فرما اللہ دنیا تے سارے دعا خانے عرض تے تیرا شفا خانہ مولا تو شفا عطا فرما اللہ جدو تسی شفا دین تے آو چٹ نہیں لگدا میرے مولا جی میں اپنے نبی ایوب علیہ السلام نو چٹ پٹ شفاواں دتیاں سن سانوں ساڈے بیماراں بھی انجی شفا عطا فرما اللہ کئی میرے ویر کئی میریاں بھیناں زندگیاں ہو گئیاں اولاد دے میوے نو ترس دینے اللہ تو نہ دے ترسے میں دور فرما اللہ نہ دیاں ترینہ خیسہ پوریاں فرما اللہ جنہاں نو دیتے نی نیک نمازی حافظ عالم بنا اللہ ساڑے کار دے اندر رحمتاں برکتاں نازل فرما اللہ پوری کائنات نال ود کے سرکار مدینہ دا سچا پیار نصیب فرما آپ سرکار دیاں سچیاں محبتاں نصیب فرما محبت تے اللہ محبت تے پیارے دا نامے سرکار جڑی گل دا آرڈر دے دین ملن دی جدے کلو روک دین رک جان دی توفیق عطا فرما اللہ ساڑے کار دے اندر رحمتاں برکتاں نازل فرما اللہ پاک تے حلال تے طیب روزیاں عطا فرما اللہ مکروزاں دے قرض دور فرما اللہ پریشان ویران دیاں پریشانیاں آسان فرما اللہ جنہیں بھی میرے ویر پریشان ساڑیاں بیٹیاں پریشان سب دیاں بیٹیاں دے نصیب تے مقدر چنگے بڑا اللہ آدم دے بیٹے ہی بھول جان دیں اللہ بڑے گناہگار بڑے سیاقار بڑے خطاقار اللہ جی سچی پوچھو ساڑے پلے تے ککھ بھی نہیں ہے اللہ ساڑی طرفوں گناہ ہی گناہ نے دوڑی طرفوں رحمتہ ہی رحمتہ نے اللہ تیرے کار بے کے اقبال جرم پہ کرنے تیری رحمت دا بیرے بے کرائیں مولا راضی ہو جا اللہ سب تینوں راضی کرنا ہے مولا راضی ہو جا اللہ سب میرے ویران دا بھائیاں دا بچیاں دا جواناں دا ماں بہناں دا آنا بہنا سننا سنانا قبول فرما میرے اللہ جڑے ساڑے یار تے بیلی فوت ہو گئے عزیز رشتہ دار فوت ہو گئے مائی باپ جیسیاں ہستیاں جدا ہو گئیاں جنہ تو بغیر جیندے نہیں سا جنہ تو بغیر رہندے نہیں سا جنہ تو بغیر دل نہیں سی لگ دے جنہ دیاں کمیاں آج بھی پوریاں نہیں ہوندیا اللہ تیرے مہمان ہی بن گئے نے اللہ انہاں دے حسنات درجات بلند فرما اللہ جویں انہاں تیری دنیا چھڈی ہے آخر ایک دن ساڈی واری بھی تے آنی ہے اساں بھی تے ایک دن میت بننا ہی بننا ہے اللہ جدو آئیے ازمائش نہ کری بڑے کمزور تیرے بندے بڑے ماڑے تیرے بندے میرے مولا سونیا ساڑے حال تے رحم فرما میرے اللہ جی تو راضی ہو جا اللہ سچی پوچھو نا تسی آپ آنے ہو میرا بندہ کہیں جو بھی سٹے زندگی دے باپ دے گناہ معافی کر دیں دے ہو اللہ سچی پوچھو سی تے رون ورگی شکل بڑھان جو گے بھی کوئی نہیں بن رویا ہی راضی ہو جا اللہ تیرے محبوب دے چان والے نے سرکار دے غلام نے اللہ اپنے محبوب دے غلامہ دے چکے اتھاں دی لاج رکھ لے مولا کچھ مانگ دینے دے دے مولا تیرے سامنے رونے راضی ہو جا مولا تیرے کار تینو مناون آ گیا من جن میرے مولا تیرے کار تیرے گناہگار صلح کرنا گئے نے صلح فرما مولا ساڑے جن کمیاں تے گناہگاراں دا بھی چنگیاں چنان لکھ دے مولا اللہ ساڑی اخیر تے خاتمہ بھی چنگا فرما اللہ جدو دنیا تے آخری ساواں ہون اللہ بیوی تے بچیاں کلوں جدائیاں پہن لگن رشتہ داریاں برادریاں چھٹن لگن یہ دنیا دیا رنگینیاں تے
تے موجہ مکن لگل آخری گھڑیاں آخری ساما اللہ ملک الموت روح قبض کرے زبان تے کلمہ جاری فرما دینا اللہ تیری دنیا تو جائیں تے کلمہ نصیب فرما دینا اللہ جویں تیرے ایس کار کٹھیاں جنت جوین کٹھیاں فرما دینا اللہ جنت وچ جائیں سونے محبوب سرکار مدینہ دا ساتھ نصیب فرما دینا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.